बॉडी देखुन केते बढ़िया लागुचे इटा आसबा मात्र 4500 रे आसबा मात्र 4500 रे नुआखे स्पेशल देखुन जे भी नेबे पूरा पुसाबा 4500 आंचल भी बढ़िया अछि पूरा लंबा चौड़ा बढ़िया रहउछे आ बॉडी देखुन कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन इटा आसबा मात्र 2700 रे आसबा देखुन 2700 टंका रे अच्छे देखुन हाफ हाफ रे हाफ हाफ कलर अछि पांचटा बॉर्डर अछि सिंगल सफ्टा भी अछि माछा बॉर्डर इटा आसबा मात्र 7000 रे आसबा देखुन मात्र 7000 टंका देखुन आज वायरल कलेक्शन इटा भी हबा देखुन आंचल रे भी सफ्टा आसबा तार ब्लाउज रे भी सफ्टा आसबा तीनटा कलर देखालु हमें सब समान प्राइस अछि मात्र 6300 रे आसी तो जिना चमकुजी पूरा लाइट पूरा पाटो बागी शाइनिंग भी आसुछे इटा ग्लेज आसुछे देखुन साड़ी तो पूरा से पाटो बागी पूरा केते बढ़िया लागुछे कलर कॉम्बिनेशन भी इटा भी मात्र 7000 रे आसबा विचित्रा हैंडलूम के आउछन इटा हल्ला संबलपुर कुष्टापड़ा रास्ता रु आपण जन इटा खेतराजपुर रेलवे स्टेशन जीवा रास्ता अछि देखुन मझिन उटेटा बरगज पड़बा कुष्टापड़ा न जस्ट 100 मीटर आके आसबे कि लेफ्ट साइड इटा बरगज पड़बा इटा देखुन तांकर इटा ही घरे ही तांकर दुकान अछि इटा विचित्रा हैंडलूम देखुन बैनर थिबा आ इटा देखुन इटा किछि इंता प्रकार घर इटा लेफ्ट साइड रे पड़बा जस्ट 100 मीटर आके कुष्टापड़ा नु खेतराजपुर जीवा रास्ता रे आ देखुन जदी भी आसबे इटा तांकर सीढ़ीटा इटा फर्स्ट फ्लोर रे ही तांकर दुकान जेहेतु अच्छे आपण मैंने आवे एरो बाट ऊपर के जीवार पड़वा ऊपर ही दुकान अच्छे सबको जुहार और फिर तो स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के वर्तमान फिर के पहुँचली संबलपुर सबुठ सस्ता संबलपुर साड़ी दुकान विचित्रा हैंडलूम संबलपुर बड़ बजार के आउ तो जानते सब बड़ बड़ साड़ी केते सस्ता दाम रे मिली आसे आपण माने जदि ताकन घिनबे बेले पूरा बहुत ही बढ़िया फायदा रे रहबे आ जेन माने भी यहानी साड़ी घिनवा ले चाहू जेहेतु आके नुआखे होचे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी जे तो केंदा कलेक्शन अच्छे केन प्राइस मिलुए सेटा आके देखम तो वीडियो के बिना काट के आरंभ रो लास्ट जाय देखो ना जेन फेसबुक देखो पेज के फॉलो करके वीडियो के गुटे शेयर करू आ यूट्यूब रे जेन माने देखो चैनल के सब्सक्राइब करू तो चलो वीडियो के बिना देरी स्टार्ट करबा हम देखमा संबलपुरी साड़ी दुकान के आसपे किसी संबलपुरी साड़ी देखवार लई पाबे देखुन पूरा पहाड़ बाई गोदेथिसन देखुन याडे देखुन पाटो साड़ी कलेक्शन इटा हले आज वीडियो रे जेन देखबा सब नुआखे स्पेशल कलेक्शन रखि दे याडे देखुन कम दाम के साड़ी पेचवर्क याडे धोती गामछा नु नै करी याडे देखुन से कॉटन साड़ी माने भी अवेलेबल अछि इटा देखुन आपण जदी ऑनलाइन ऑर्डर करबे देखुन डिलीवरी कोरियर माध्यम रे किछि इंता हिसाब आपण घर जा पहुंचबा जेन माने ऑनलाइन ऑर्डर करबे भी ते से हिसाब पहुंची बा तो जाऊ तको परबा तो नानी फेर के स्वागत जोहार जमा समले मोर ना होचे विचित्रा मेहर आ हमर दुकानटा होचे संबलपुर बड़ बाजार समले मंदिर पाखे होचे जेन माने संबलपुर समले मंदिर ताको दुकान के आसबाले चाहो संबलपुर समले मंदिर पहुंचे लगी ताको फोन करबे निया जाके रिसीव करके आनबे कि ना तो आपन को रास्ता बता देबे जे आपन को आसबा लगी सुविधा माने जानि ना पारन बाहरु आसले एति लगी पूरा संबलपुर रो समलेश्वरी मंदिर आके ठी कॉल कर देबे बेले हमें निजे रिसीव करबो टेंशन किछि नै आराम से आसी जिबे आ जदी भी जेन माने आसी ना परन यहां जेंदा देखाली एंदा पार्सल हिसाब आपन घर जाई जिबा जेंसी साड़ी भी देखबे सेटा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर देतबा नंबर फोटो पठे के एड्रेस पेमेंट देके आपन माने ऑनलाइन ऑर्डर भी करि पारबे तो आज रो वीडियो रे के कलेक्शन देखबा आज हमें 1700 रो स्टार्ट करबा बछा किछि कलेक्शन आसी छे आ नुआखाई रो स्पेशल कलेक्शन नुआखाई स्पेशल देखमा बढ़िया कलेक्शन आसी छे कम दाम रे बेसी दाम रे सब देख कम दाम रे दाम के सब प्रकार कलेक्शन किछि देखमा तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करबा देखमा केन कलेक्शन देखमा पहला हमें 1700 रो स्टार्ट करबा इटा आसबा 1700 टंकार देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर अच्छा एटा बहुत ही ऑर्डर आसी इरा बहुत ही ऑर्डर आसी आ इथिरे जदी ऑनलाइन पठाले हमें 50 टंका शिपिंग लागबा शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा लागबा देखुन जे माने ऑनलाइन ऑर्डर करबे आ जेंटा भी भल लागु छे टिक चिन्हा देले हमें तार फोटोटा देई पारबो पूरा फोटोटा भी मांगबे बेले आपन को मिली जिबा ऑर्डर करले आ कलर कॉम्बिनेशन माने सब बढ़िया আছে लंबा चौड़ा भी আছে बहुत बढ़िया डेली यूज करबा लागि भी सुविधा होचे काहे के देबार थिबार के भी सुविधा होचे मात्र 1700 रे इटा आसी जिबा देखुन केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखुन मात्र 1700 टंका देखुन आपन माने एटा मगै पारबे जेंट्स रे पसंद लगे देखुन मात्र 1700 टंका लेखा इटा बहुत सारा बुकिंग भी होचे बहुते नौछन इटा देखुन वीडियो छाड़बार मात्र के 10 15 20 टा बुकिंग ही जासी पूरा आपण माने भी देखुन जदी पसंद लागे ऑनलाइन मगै पारबे नुआखाई देखुन संबलपुरी हैंडलूम देखुन पेपर बॉर्डर थान मात्र 1700 टंका रे बहुत ही सुंदर लागे कलेक्शन यदि ब्लाउज पीस ना आसे नहीं इथरे ब्लाउज पीस ना आसे देखुन जेन ब्लाउज पीस आसबा हमें कहि देमो बाकी तकनो मिली जासी ब्लाउज पीस माने भी जदी ऑर्डर करबे बेले भी सेटा भी मिली हां ता प्लेन ता भी मिली जिबा बॉर्डर वाला भी मिली जिबा देखो 1700 टंका लगा देखो केतेटा कलर ऑप्शन अच्छे जेंट्स रे पसंद लगे स्क्रीनशॉट कर टिक मार के पठाबे तांको जानबाली सुविधा आ मात्र 1700 देखो मात्र 1700 टंका देखो साड़ी रो क्वालिटी ए देखो मात्र 1700 टंका जेंडा देबे देखो मात्र 1700 टंका ए देबे देखो जेंडा देबे 1700 टंका लेखा एटा बॉर्डर आसबा टिके बॉर्डर आसीबा इथे हां इतरे बॉर्डर आसबा इतार मुई आंचल भी टिके देखे दउ छे
हेता आसबा आंचल एटा आंचल इतरे ब्लाउज पीस नाय न आ तार बॉर्डर रे देखुन सबटा आसबा इटा आसबा मात्र 1900 रे आसबा देखुन केते सुंदर लागु देखुन मात्र 1900 टंका रे इतार भी बहुत सारा कलर इटार भी कलर ऑप्शन माने अच्छे सब इटा रेड कलर अच्छे इटा ऑरेंज कलर अच्छे इटा पिंक कलर अच्छे इटा रेड कलर अच्छे रेड ब्लैक अच्छे चौड़ा बॉर्डर इटा 2000 रे आसबा 2000 टंका चौड़ाटा 2000 रे आसबा 2000 टंका रे आसी इटा भी 2000 रे आसबा बहुत ही सुंदर लागु देखुन 2000 टंका रे आसीबा इटा भी 2000 रे आसबा हाथी रो डिजाइन देखुन मात्र 2000 टंका रे इटा भी 2000 रे आसबा देखुन केते सुंदर लागु देखुन मात्र 2000 टंका रे इटा 1800 रे आसबा ओटा देखुन 1800 टंका रे आसीबा जेन माने भी साड़ी ऑनलाइन मंगावले चाहछन फोटो पठोना ऑर्डर करूँ या 3000 भितर टिके देखमा बजट रे हां इटा देखुन तार आंचल भी बढ़िया अच्छे पूरा लंबा चौड़ा बढ़िया रहउछे आ बॉडी रे देखुन कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन इटा आसबा मात्र 2700 रे आसबा देखुन 2700 टंका रे तार पर देखमा इटा लाइट पिंक कलर रे अच्छे बेबी पिंक कलर देखुन तार आंचल आ तार बॉडीटा देखुन बॉडी देखुन पूरा बढ़िया शाइनिंग आसुचे 3D पैटर्न बागी अच्छे ते शाइनिंग आसुचे इटा भी आसी जिबा मात्र 2600 रे आसी देखुन मात्र 2600 टंका रे केते सुंदर लागि साड़ी कलेक्शन ता तार पर देखमा इटा सिंह अच्छे त इटा तार आंचल इटा पिंक कलर रे ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे इटा मात्र 2800 रे आसी जिबा मात्र 2800 टंका रे इटा तार जुड़ा आसबा जुड़ा भी सब हमर पाखे अच्छे जेंटा भी गुटे गुटे पीस देखो तार जुड़ा भी अच्छे जुड़ा भी अवेलेबल अच्छे देखुन इटा लाइट कलर रे अच्छे रेड कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे इटा आसबा मात्र 2600 रे आसबा देखुन 2600 टंका रे 3000 भितरे कैंसी थरे ब्लाउज पीस नाही न ना से देखुन आइटा नुआखे रे बहुत ही ऑर्डर करछन डा आ कम कम दाम रे भी देखुन बहुत सारा कलेक्शन अच्छे दुकान के आसबे कि ऑनलाइन मंगाबे बेले भी हमें देई पारमु सबु इटा आसी जिबा मात्र 2800 रे आसी जिबा देखुन मात्र 2800 टंका रे देखुन केते सुंदर लागु कलेक्शन दा साड़ी रो तापर देखमा इटा देखुन लहरी सबटा डबल बॉर्डर आसबा प्लेन साड़ी आसबा डबल बॉर्डर आसबा आ बॉर्डर मझिरे लहरी सबटा आसबा या स्कूल साड़ी कोले भी चलबा ने स्कूल साड़ी कोले भी चलबा केनके गले आले भी पिनले भी चलबा जाता हार के भी पिनले भी चलबा सबुथिरे चलबा देखुन तार ब्लाउज भी डबल बॉर्डर आसबा बहुत ही बढ़िया लागे बहुत ही सफा लागे पाटा बॉर्डर रे अच्छे देखुन बहुत बढ़िया कपड़ा भी स्मूथ अच्छे पूरा इटा आसी जिबा मात्र 5000 रे आसी जिबा देखुन मात्र 5000 टंका देखुन केते सुंदर अछि कलेक्शन दा तारपरे देखमा हमें टिके इटा प्लेन बॉर्डर रे भी अच्छे पेपर बॉर्डर थान देखो पेपर बॉर्डर रे थान बॉर्डर आसबा इथिरे ब्लाउज पीस आसबा एटा देखो ना चल एटे ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस भी आसबा इटा इटा बैगनी कलर रे अच्छे देखुन ब्लू बैगनी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लागुचे इटा आसबा 3700 रे आसबा देखुन मात्र 3700 टंका रे देखुन केते सुंदर जे कलेक्शन दा आपन माने मगे पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे इटा चौड़ा बॉर्डर रे आसबा बहुत ही वायरल डिजाइन आ बहुत ही पसंद कला डिजाइन देखो कलर इटा भी बहुत सारा जाउछे बुकिंग होउछे बहुत सारा ऑनलाइन भी जाउछे घर के आले भी नउछन ए देखो ना चल इटा तार ब्लाउज रे भी इटा चौड़ा बॉर्डर आसबा चौड़ा बॉर्डर आसबा इटा आसबा मात्र 5500 रे आसबा देखो रेट भी पूरा बहुत ही बढ़िया अछि मात्र 5500 टंका रे देखुन आपन माने केते बढ़िया सुंदर साड़ी रे नहीं पारबे तार पर देखमा मयूर इटा भी बहुत टे जाउछे एति लागि हमें बारंबार वीडियो रे देखौ छु छ धड़ी वाला लाइट कलर इटा भी बहुत टे जाउछे देखो ना चल इटा बहुत बढ़िया लागु छी मात्र इटा 6000 रे आसबा छटा बॉर्डर देखुन मात्र 6000 टंका देखुन केते सुंदर लागु कलेक्शन दा देखुन आपन माने एटा घिनी पारबे ई साड़ीटा तार पर देखमा इटा सिंगल बॉर्डर आसबा सबटा डिजाइन ऑरेंज रे कॉफी कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे देखो आंचल भी पूरा बहुत सफा आइछे तार ब्लाउज पीस भी अच्छे आ बॉडी देखो केते बढ़िया पूरा नोआ डिजाइन देखुन केते पूरा शाइनिंग भी आसुछे पूरा 8-9000 टिया साड़ी बई दिछि इटा आसबा मात्र 4800 रे आसबा देखुन 4800 टंका देखुन केते सुंदर साड़ी देखुन नोआखेर स्पेशल सब कलेक्शन आ बछा कलेक्शन और रेट भी सुनुन पूरा सस्ता अच्छे ताकर जदी गिनबे बेले पूरा आपन को पुसाबा आ ऑनलाइन में मगोजन बेले तो पूरा बढ़िया आपन को घर जा पहुंची जीबा साड़ी इटा देखुन तार आंचल আর এটা আছে দেখুন হাফ হাফ রে হাফ হাফ কলর আছে পাঁচটা বর্ডর আছে সিঙ্গেল সফটা বি আছে মাছ বর্ডর এটা আসবা মাত্র 7000 রে আসবা দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন আজির ভাইরাল কালেকশন এটা বি হেবা দেখুন যেতকি সুন্দর দিচ্ছে
बहुत ही बढ़िया हवा तार पर इटा बॉक्स डिजाइन रे अच्छे मयूर डिजाइन इथिरे भी ब्लाउज पीस आसबा देखो आंचल इटा ब्लाउज भी अच्छे এটা তার ব্লাউজ পিস इटा तार फुल बॉडीटा ফুল বডি দেখুন इटा बॉक्स डिजाइन हेकरी डबल डबल मयूर अच्छे इटा आसबा मात्र 5500 रे आसबा দেখুন মাত্র 5500 টাকা দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে এটা भी দেখুন এটা भी बहुत ही বড় ডিজাইন इटा भी बॉक्स डिजाइन रे अच्छे इतार भी ब्लाउज पीस आसबा इटा देखुन इटा भी मात्र 4700 रे आसबा দেখুন 4700 টাকা দেখুন আপনারা এই কালেকশনটা নেই পারবে আপনারা দেখুছন বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর বড় বাজার রো সম্বলপুরি শাড়ি আপনারা এটা নোয়াখাই লাগি স্পেশাল কালেকশন দেখুছন আপনারা এটা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে কিনি পারবে এই দেখুন আঁচল ইতার भी ব্লাউজ পিস আছে লাইট কলর রে ব্ল্যাক কলর র কম্বিনেশন আছে এটা দেখুন এটা আসি জিবা মাত্র 5000 রে আসি জিবা মাত্র তিনটা বর্ডর আসবা মাত্র 5000 রে আসবা দেখুন তিনটা বর্ডর মাত্র 5000 টাকা দেখুন লাইট কলর অফিশিয়াল কলর রে আছে এই কালেকশনটা তারপর দেখমা ডবল সফটা আছে দেখুন পাটা ধড়ি রে আর কেনটা পাটা ধড়ি রে এটা ডবল সফটা আসবা শাড়ির ছোট ছোট লাইট লাগি বলে এটা ব্লাউজ রে भी দেখুন সফটা আসবা সফটা আসবা আর এটা সিঙ্গেল সফটা রে সিঙ্গেল বর্ডর আছে আঁচল দেখুন এটা আসে জিবা 6300 রে আসে জিবা বডি দেখুন 6300 টাকা মাত্র আপনারা এটা ঘিনি পারবে 6300 টাকা দেখুন কেতে সস্তা আছে এটা কফি কালার রে রেড কালার কম্বিনেশন আছে এটা রেড রে রানী কালার কম্বিনেশন আছে এটা হেই ডিজাইন দেখুন এটা भी 6300 রে আসবা এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ রে भी সফটা আসবা তার আঁচল রে भी সফটা আসবা দেখুন 6300 রে আসবা এটা भी দেখুন মাত্র 6300 টাকা দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে জেন্সি শাড়ি পছন্দ হবে অনলাইন মগাবালে চাও স্ক্রিনশট করে পঠো তারপর আউট কলর এটা আছে কে হ্যাঁ আ গুটে কলর আছে এটা কলর भी बढ़िया দিছে দেখুন ইয়ানি সব ফাড়ু জন আপনক সামনার দেখুন এটা এটা সবু আহাদে সবু নয়া কালেকশন মানে আসিছে যেতকি জলদি ভাই কালেকশন মানে বুকিং করুন না তো জানু জন্ত সিজন লাই কেতে ডিমান্ড होजी শাড়ি মানকর দেখুন আঁচল রে भी সফটা আসবা তার ব্লাউজ রে भी সফটা আসবা তিনটা কলর দেখালু আমি সবু সমান প্রাইস আছে মাত্র 6300 রে আসি দেখুন মাত্র 6300 টাকা দেখুন আপন মানে এটা নেই পারবে এটা নবকোঠিরি আছে নবকোঠিরি আছে দেখুন চৌড়া বড় আসবা তার আঁচল রে भी দেখুন হাতি আছে এটা আসি জিবা 6500 রে আসি জিবা দেখুন মাত্র 6500 রে দেখুন নবকোঠি আপনারা দেখুছন বিচিত্রা হ্যান্ডলুম সম্বলপুর বড়বাজার রু সম্বলপুরি শাড়ি তারপর দেখুন এটা সিঙ্গেল সফটা নোয়া স্টাইল রে সফটা আছে এটা 3 2 5 ধরি আছে পাঁচটা বড় আছে এটা এটা আসবা দেখুন মাত্র 7000 রে দেখুন কলর কম্বিনেশন भी बहुत बढ़िया लागुছে সিঙ্গেল সফটা भी पूरा यूनिक আছে মাত্র 7000 রে আসি জিবা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর লাগি দেখুন মাত্র কেতে কইলে কি 7000 টাকা মাত্র 7000 রে আসি জিবা পুরা পুসাবা 7000 এটা भी দেখুন यूनिक সফটা আছে দুই কিসমর সফটা আছে হ্যাঁ কলর তো জিনা চমকুছে পুরা লাইট লাগা পুরা পাটবাগি শাইনিং भी আসুছে এটা গ্লেজ আসুছে দেখুন শাড়ি তো পুরা সে পাটবাগি পুরা কেতে बढ़िया लागुছে কলর কম্বিনেশন भी এটা भी মাত্র 7000 রে আসবা দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন আপন মানে এটা মগাই পারবে তারপর দেখমা কোণার্ক মন্দির দেখুন ভাইরাল ডিজাইন কোণার্ক ডিজাইন রে এটা বক্স ডিজাইন রে কোণার্ক হইছে কোণার্ক চক হইছে তার আঁচল भी पूरा শাইনিং আসুছে আর বডি দেখুন কোণার্ক ডিজাইন বহুত শাইনিং আসুছে খুঁজলা भी না মিলে মাত্র 7500 রে আসি জিবা দেখুন 7500 টাকা দেখুন আপন মানে এটা নেই পারবে এটা স্টার সফটা সিঙ্গেল সফটা রে আসবা এটা দেখুন আঁচল বডি দেখুন স্টার সফটা সিঙ্গেল সফটা রে 6টা বর্ডর আসবা এটা আসবা মাত্র 8000 রে আসবা দেখুন 8000 টাকা রে দেখুন কেতে বড়িয়া সিঙ্গেল স্টার সফটা মিলি এই শাড়ি তারপর দেখুন ডবল স্টার সফটা এটা ডবল স্টার সফটা আছে পিঙ্ক কালার রে কফি কালার র কম্বিনেশন আছে দেখুন আঁচল কি সবুথরে ব্লাউজ পিস মানে भी আছে আর বডি দেখুন এটা আসি জিবা মাত্র 8500 রে আসি জিবা 8500 টাকা রে তারপর দেখুন এটা ডবল স্টার সফটা এটা भी হেই ডবল স্টার আছে বাকি কলর ডিজাইন অলগা আছে প্রাইস সেম প্রাইস আছে মাত্র 8500 রে আছে দেখুন মাত্র 8500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে ডবল স্টার সফটা এটা भी গুটে ইউনিক সফটা আছে রামা গ্রিন কলর রে ব্লু কলর 10 ইঞ্চি রে সিঙ্গেল সফটা দেখুন হ্যাঁ এটা भी দেখুন পুরা ইউনিক ডিজাইন আছে আইরো শাড়ি এক সে কালেকশন যেটা দেখলে সেটা পছন্দ লাগি যেতকি বড়িয়া বড়িয়া পুরা নোয়া খাই লাগি সবু মানে এটা মানে নউন বঢ়িয়া লাগবা পিনলে এটা তার ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক হইছে
দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে তার ব্লাউজ আছে পুরা ভরি ভরি করি কাম হইছে এটা তিহার বাহার শাড়ি ভাই লাগুছে পুরা তিহারে বাহারে পিনলে বঢ়িয়া লাগবা কেন বিয়া ঘরে भी পিনলে বঢ়িয়া লাগবা গর্জিয়াস শাড়ি आ पूरा पिनले पचरौथिबी इटा आसबा मात्र 7500 रे आसबा केते सुंदर शाड़ी देखुन मात्र 7500 टंका रे तारपर देखुन डबल सफ्टा रे आसबा 6 धड़ी रोचे 6 धड़ी इटा तार ब्लाउज रे भी আছে इटा ए देखुन आचल पूरा फिनिशिंग देखुन शाड़ी रो काम देखुन केते सफा আছে इटा आसबा मात्र 7500 रे आसबा मात्र 7500 टंका देखुन केते बढ़िया लागै कलेक्शन टा इटा भी डबल सफ्टा आसबा यूनिक सफ्टा पान पतर सफ्टा আছে कलर भी पूरा यूनिक अच्छे ये देखो नाचो इटा भी आसबा मात्र 7500 रे आसबा कलर भी बहुत बढ़िया लागु छे देखुन मात्र 7500 रे देखुन आपण माने नहीं पारबे केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन दे इटा सिंगल सफ्टा आसबा पिंक कलर रे रेड कलर रो कॉम्बिनेशन अच्छे ये देखो नाचो सिंगल सफ्टा मात्र 6500 रे आसबा छटा बॉर्डर देखुन 6500 रे देखुन सिंगल सफ्टा थाई देखुन कलर भी बहुत ही बढ़िया আছে आपण माने मगै परबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माने तार पर देखमा इटा स्टार सफ्टा हेचे मझिरे भी सफ्टा हेचे आज रो साड़ी देखुन सब लेवल पूरा बदली गला देखुन आचल इटा आसबा मात्र 7500 रे आसबा देखुन 7500 देखुन स्टार सफ्टा साड़ी कलर कॉम्बिनेशन भी केते बढ़िया लागु छे देखुन केते बढ़िया नवा डिजाइन देखुन केते सस्ता दाम रे मिली होई देखुन आपण माने गिनबे पूरा पुसाबा आ यहां नि बेस्ट टाइम आपण माने गिनबे बेले साड़ी पूरा पुसाबा आपण को रे तार आंचल रे नर्तकी अछि आ बॉडी देखुन डबल सफ्टा अछि देखुन इटा आसी जिबा 7500 रे आसी जिबा डबल सफ्टा छोटा बॉर्डर 7500 टंका रे इटा आसबा हमर वायरल डिजाइन इटा इतार भी सब कलर आसी हादे गुटे कलर अछि हमर पाखे इटा फिर आसबा तार कलर माने ए देखो नाचल इटा आसबा 7300 रे आसबा बॉडी देखो 7300 टंका देखुन आपण मन नहीं पारबे तापर देखमा इटा छोटा बॉर्डर आसबा ए देखो नाचल এটা তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক হইছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা ফের এটা ব্লাউজ আছে এটা লতা বডি রে দেখুন এক নম্বর লাগু এটা আসবা মাত্র 7000 রে আসবা দেখুন কেতে সুন্দর দিছি দেখুন মাত্র 7000 টাকা দেখুন আপন নাই পারবে কেতে বড়িয়া শাড়ি তারপর দেখমা এটা গুটে বডি রে भी সফটা আসবা বর্ডর রে भी সফটা আসবা বক্স ডিজাইন রে আছে আঁচল भी দেখুন দেখলে হি জনা যে গুটে এক নম্বর শাড়ি বেলা এটা দেখুন আঁচল भी पूरा भरी भरी करी काम হইছে দেখুন आ पूरा यूनिक सफ्टा আছে দেখুন কেতে बढ़िया लागु छे खास साड़ी बेला इटा ही लागला देखले ही जना जे गुड अलगा इटा हाई लेवल सुंदर लागु छे कलर कॉम्बिनेशन भी इटा आसी जिबा मात्र 11000 रे आसी जिबा 11000 टंका देखुन आपण माने केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन टे नहीं पारबे देखमा तार परे टिके हम सफ्टा माने नुवा नुवा डिजाइन रे देखमा जेतु इटा सफ्टा रो भी बहुत डिमांड रहसी ए देखो ना तार भी ब्लाउज पीस आसबा एता सफ्टा मन के आगो ने आसुतला हादे ब्लाउज पीस भी आसला ब्लाउज पीस भी आसी गला जेतु इटा 2025 रे अपडेट गला न कलर देखुन केते बढ़िया लागु छे इटा आसबा मात्र 5000 रे आसबा देखुन मात्र 5000 टंका रे एटा भी देखुन सफ्टा रो देखुन केते ब्राइटनेस आउ देखुन साड़ी रो की बहुत बढ़िया लागे कपड़ा भी बहुत बढ़िया আছে ए देखुन आचल फाइन कपड़ा আছে इटा आसबा इथिरे ब्लाउज पीस नै न ना सेटा देखुन इटा आसबा 5500 रे आसबा देखुन मात्र 5500 टंका देखुन केते सुंदर साड़ी आइटा तो देखुन धोरियानो जने पसंद कर दबाई साड़ी जदी तार नजर के पड़ी जीवा इटा पिंक कलर इटा बैगनी कलर जामो कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन पूरा लाइट आचल एटा ते मैजेंडा कलर को आजीवा हां माछा बॉर्डर भी अछि इटा आसबा 7000 रे आसबा इथिरे ब्लाउज पीस नै न 7000 टंका देखुन प्रीमियम क्वालिटी ग्लेज आसुचे हां फाइन क्वालिटी साड़ी जेंटा क्वेश्चन इटा से साड़ी मात्र 7000 एटा जदी बहुत से देखि ना पारो नि तर पूरा फोटो माबे बेले भी आपन को मिली जीवा तारपर देखमा इटा लहरी सफ्टा 6 दड़ी रे इटा मेरून कलर रे ग्रीन कलर रो कॉम्बिनेशन আছে ए देखो नाचो छोटा बड़ इटा आसबा मात्र 6500 रे आसबा देखुन मात्र 6500 टंका देखुन आपन मन मगै पारबे इटा तारपर देखमा ता पेरे पेरे डिजाइन रे আছে এতে কেতে बढ़िया लागु দেখুন এটা দাম কত আসবা এটা আসবা মাত্র 5600 রে আসবা নর্তকি ডিজাইন 5600 টাকা লাস্ট কালেকশন কে हां এটা চওড়া বড় রে আসবা পেরে পেরে ডিজাইন এটা বহুত बढ़िया लागु চওড়া বড় রে তার ব্লাউজ भी চওড়া আসবা আঁচল भी দেখুন पूरा बढ़िया सफा काम हिचे
এটা তার বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা আসবা মাত্র 4500 রে আসবা মাত্র 4500 রে আসবা নোয়াখাই স্পেশাল দেখুন যে বি নেবে পুরা পোষাবা 4500 রে যদি এতকি চৌড়া বড় মিলবা এরিয়াটা রঙে পচরাবে আর তাকর দোকানে খুঁজি খুঁজি আসবে কেন আনছো এই শাড়িটা বলি তাহলে দেখে দেব বলি হেনটা পচরাবে হেনটা কালেকশনটা আও বি কালেকশন হচ্ছে লেকিন সবু কালেকশন তো ভিডিওরে আমি কেবে কভার হি করি না পড়ো খালি কিছু পরসেন্ট আপনাকে আইডিয়া দেবা লাগি কেতরা দেখে দেখুন যদি বি আও কালেকশন দেখবার লাগি চাহুন তাকর দোকান কে আবার পড়বা তাকর দোকান রটা হলা সম্বলপুর বড়বাজার বিচিত্রা হ্যান্ডলুম আর যদি বি আপন মানে আউছন কল করবে যেন ভিতরে সম্বলপুর আপনার রাস্তা তো বতাই দেবে কি না তো নিজে যাই রিসিভ করে আনবে আর যদি বি আপনার আসি না পার এই জেন্সি শাড়ি বি পছন্দ লাগলা অনলাইন যদি মগাইলে চাহুন স্ক্রিনশট করুন উপরে দিয়ে নম্বরে স্ক্রিনশট করি আপনার মানে এড্রেস পেমেন্ট দিয়ে অনলাইন মগাই বি পারবে এটা হলা প্রসেস তো আজকের ভিডিও আপনার কেদা লাগলা কমেন্ট করুন যদি ভালো লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেলকে পলা তার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন তো এই ভিডিও নেট করবা ফির নেক্সট ভিডিও জয় মা সমলে।